ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଡିଏସ୍ ନଲେଜ ପଏଣ୍ଟରେ ସ୍ୱାଗତ ସହ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଇତିଶ୍ରୀ ମ୍ୟାମ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ହୋମଗାର୍ଡ଼ 2025 ମସିହାର ଜିକେ ମେଥ୍ ରିଜନିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆନାଲିସିସ୍ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପୂର୍ବରୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହୋଇଥିଲା, କେମିତି ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଆଗାମୀ ହୋମଗାର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷାରେ କେମିତି ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ସେ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ର ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଦେବେ, କାହିଁକି ନା ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ୁ ଛାଡ଼ୁ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟିଏ ଚାଲିଯିବ। ତାହେଲେ ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ, ଭୟ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା? ତାହେଲେ ନମ୍ବର 1 କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ନା କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ ରେ? ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ 5 ତାରିଖରେ ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫ୍ୟାକ୍ଟରେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଆଗାମୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଅଛି କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରେ। ନା ଆର୍ମି ଡେ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ନା ଜାନୁଆରୀ 15 ତାରିଖରେ ଆର୍ମି ଡେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ସେହିପରି ନେଭି ଡେ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ନା ଡିସେମ୍ବର 4 ତାରିଖରେ। ଏୟାରଫୋର୍ସ ଡେ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ନା ଅକ୍ଟୋବର 8 ତାରିଖରେ ଏୟାରଫୋର୍ସ ଡେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ବୁଝିହେଲା ନା ରେ? ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଡେ ଆଣ୍ଡ ଡେଜ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଦେଇଥିଲି। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସକୁ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ଡେ ଆଣ୍ଡ ଡେଜ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଲିଙ୍କ ପାଇଯିବେ। ଏକ୍ଜାମ୍ ପୂର୍ବରୁ ନିହାତି ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ବୁଝିହେଲା ନା ପିଲାମାନେ? କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 2କୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା। ସାତକୋଶିଆ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ? ତାହେଲେ କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ? ନା ମହାନଦୀ କୂଳରେ ସାତକୋଶିଆ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ ଅବସ୍ଥିତ। ବୁଝିହେଲା ନା ରେ ପିଲାମାନେ? ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଥିଲା ଏହି ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା। ଆଜି ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆନାଲିସିସ୍ କରୁଛେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 3କୁ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା। ଜୋରନ୍ଦା ଜଳପ୍ରପାତ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ନା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଯଦି ପଚାରେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ? ନା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଲେଖିଦେବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରିପାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର କେଉଁ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ, ତାହେଲେ କେଉଁ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ହେଇଯିବ? ନା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ବା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ଜୋରନ୍ଦା ଜଳପ୍ରପାତ ଅବସ୍ଥିତ। ପୁରା କ୍ଲିଅର ନା? ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ବୁଝିକି ଯାଉ। ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲେ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ଓକେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 4କୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲା। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅଲଗା ବୋଲିକି ପଚାରିଛି। ହେଲା, ତାହେଲେ କ'ଣ ପଚାରିଛି? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅଲଗା, ମାନେ 3ଟି ସମାନ ଥିବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ଥିବ। ନିହାତି ନାରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ନା ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ଯିବେ। ଅପସନରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା। ଅପସନ୍ ଏ ରେ କ'ଣ ଥିଲା? ନା ମାଛ। ଅପସନ୍ ବି ରେ ଡଲଫିନ୍। ଅପସନ୍ ସି ରେ କଇଁଛ। ଅପସନ୍ ଡି ରେ ଅକ୍ଟୋପସ୍। ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ଏହାର ଉତ୍ତର। ଅପସନ୍ ସି କାହିଁକି ହେଲା? ନା କଇଁଛ କ'ଣ କରିଥାଏ? ନା ସେ ଫୁସଫୁସ୍ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମାଛ, ଡଲଫିନ୍, ଅକ୍ଟୋପସ୍ ଏମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ନା ଏମାନେ ଗାଲି ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ନା କଇଁଛ ଜଳରେ ବି ରହିପାରେ, ଆଉ କେଉଁଥିରେ ରହିଥାଏ? ନା ସେ ସ୍ଥଳରେ ବି ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅକ୍ଟୋପସ୍, ଡଲଫିନ୍, ମାଛ ଏମାନେ କେବଳ ଜଳରେ ହିଁ ବାସ କରନ୍ତି, ଏମାନେ ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପୁରା କ୍ଲିଅର ନାରେ? ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ବୁଝିକି ଯାଅ। ଓକେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 5କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚିଲିକା ହ୍ରଦକୁ ଲାଗି କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି? କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଚିଲିକା ହ୍ରଦକୁ ଲାଗିଛି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ନା ପୁରୀ ଚିଲିକା ହ୍ରଦକୁ ଲାଗିଛି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲାଗିଛି ଆଉ ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲାଗିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ରେ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟିଏ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ 3ଟି କ'ଣ ଥିବ? 3ଟି ଚିଲିକା ହ୍ରଦକୁ ଲାଗିଥିବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଗିନଥିବ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଏ 3ଟି ଯଦି ଜାଣିଥିବେ ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟିଏ ଖୋଜିକି ଲେଖିପାରିବେ। ବୁଝିହେଲା? କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 6କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ନା ଇନକ୍ଲାବ ଜିନ୍ଦାବାଦ ସ୍ଲୋଗାନକୁ କିଏ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ? ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ମାନଙ୍କର ସ୍ଲୋଗାନ ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିବେ? ପଢ଼ିକି ଯିବେ। ତାହେଲେ ଇନକ୍ଲାବ ଜିନ୍ଦାବାଦ ସ୍ଲୋଗାନକୁ କିଏ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ? ନା ଭଗତ ସିଂ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ଆଗାମୀ ପରୀକ୍ଷାରେ କ'ଣ ପଚାରିପାରେ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କିଏ କରିଥିଲେ? ନା ହସରତ ମୋହାନି ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ?
फर्स्ट इंट्रोड्यूस करथिले। पूरा क्लियर ना रे पिला माने। परवर्ती प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 को देखंतु पिला माने, बहुत सुंदर प्रश्नटे कंप्यूटर फुल फॉर्म पचारि थिला। तेणु मु पूरा डिटेल्स आलोचना कर देछि कंप्यूटर फुल फॉर्म विषय रे। यही चैनल रो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे कंप्यूटर फुल फॉर्म रो वीडियो लिंक अवेलेबल रही। तेणु आपण माने कोन करिवे, कंप्यूटर फुल फॉर्म मध्य देखिकी एग्जाम को जिवे। क्वेश्चन नंबर 7 रे कोन पचारि थिला, पीटीएस रो फुल फॉर्म कोन बोली कि पचारि थिला। ताले पीटीएस रो फुल फॉर्म कोन हे जिवो ना स्यूडो टर्मिनल स्लेब, बा आउ कोन हे पारे ना स्यूडो टर्मिनल सेकेंडरी हला। जदि आपण मानकर ऑप्शन रे थिबो स्यूडो टर्मिनल स्लेब, ताले एई जगह रे कोन करबे, राइट मार देबे। जदि आपण मानकर थिबो स्यूडो टर्मिनल सेकेंडरी, ताले सेटा भी आपणकर सठिक उत्तर हे जिवो हला। परवर्ती प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 को देखंतु, प्रति वर्ष स्वाधीनता दिवस केबे पालन करा जाय। ताले प्रति वर्ष स्वाधीनता दिवस केबे पालन करा जाय ना अगस्त 15 तारिख रे हमर स्वाधीनता दिवस पालन करा जाय। सही परे इंडिया रिपब्लिक डे केबे पालन करा जाय ना 26 जनवरी रे कोन रिपब्लिक डे पालन करा जाय। आगामी परीक्षा रे आउ कोन पचारि पारे ना हमर टीचर्स डे केबे पालन करा जाय ना सेप्टेम्बर 5 तारिख रे कोन करा जाय टीचर्स डे पालन करा जाय। से बेले हमर चिल्ड्रेन्स डे केबे पालन करा जाय ना नवेम्बर 14 तारिख रे कोन करा जाय हमर चिल्ड्रेन्स डे पालन करा जाय। ए सब मध्य आपण माने कोन पढी कि जिवे। अक्टोबर 2 तारिख रे कहार जन्मदिन को पालन करा जाय ना महात्मा गांधी को जन्मदिन को अक्टोबर 2 तारिख रे पालन करा जाय। तो डिटेल्स पढ़ी कि आपण माने जिवे। ओके पिला माने मैथमेटिक्स रो किछि क्वेश्चन आस्थिला। क्वेश्चन नंबर 9 को टिके देखंतु, त्रिभुजर तीन कोणर समष्टि केते बोली कि पचारिछि। तारे त्रिभुजर तीन कोणर समष्टि केते हे जिवो ना सठिक उत्तर टे केते हे जिवो रे ना 180 डिग्री। सही परीक्षा पिला माने आगामी परीक्षा रे कोन पचारि पारे, वृत्तर तीन कोणर समष्टि केते हे जिवो ना 360 डिग्री हे जिवो। बुझियला ना पिला माने। बहुत इंपोर्टेंट पिला माने परीक्षा पूर्व निहाती पढ़ी कि जिवे। वृत्तर समष्टि, त्रिभुजर तीन कोणर समष्टि ए सब निहाती देखि कि जिवे। क्वेश्चन नंबर 10 को टिके देखंतु, 2 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या केते बोली कि पचारिछि। ताले 2 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या केते हे जिवो ना 99 हे जिवो। कोन 2 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या। सही परी 2 अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या केते हे जिवो रे ना 10 हे जिवो। क्षुद्रतम संख्या 2 अंक हला। बुझियला ना। क्वेश्चन नंबर 11 को देखंतु, बहुत सुंदर प्रश्नटी आस्थिला। 4टी साबुन रो दाम 60 टंका हेले 14टी साबुन रो दाम केते हे जिवो पिला माने पचारिछि। ताले केमिति बाहर करिबा देखंतु, जदि 4टी साबुन रो दाम केते 60 टंका, ताले हमें गोटे साबुन रो दाम केते हे जिवो 60/4। ताकू कटा पिटा कले केते हे जिवो रे ना 15। ताले कोन हे जिवो रे, गोटे साबुन रो दाम जदि 15 टंका, ताले 14टी साबुन रो रेट केते हे जिवो रे ना 14 गुणन 15। ताले कोन करिवो 14 गुणन 15 करिवो केते हे जिवो रे 210 टंका हे जिवो। बुझियला ना। पूरा क्लियर ना समस्ते केमिति बाहर करिवे पिला माने। प्रत्येक जिला गुडी कर रीजनिंग रो किछि क्वेश्चन आसुछि, नंबर सीरीज अल्फाबेट सीरीज रो एमती कोडिंग डिकोडिंग रो मध्य आसुछि। देखंतु नंबर सीरीज रो गोटे क्वेश्चन आस्थिला, 6 12 36 144 ए डैश जगह कोन हेबो बोली कि पचारिछि। ताले केमिति करिबा देखंतु, 6 × 2 कर देबे ताले केते हे जिवो 12 हे जिवो। 12 × 3 कर देबे केते हे जिवो 36 हे जिवो। 36 × 4 कर देबे केते हे जिवो 144 हे जिवो। 144 × 5 कर देबे ताले केते हे जिवो उत्तर ना 720 हे जिवो। एहारो सठिक उत्तर केमिति हेउची बुझी पारिले ना। ताले नंबर सीरीज रो मध्य आपण माने कोन करिवे प्रैक्टिस करिकि जिवे। ताले मु नंबर सीरीज रो मध्य पूरा डिटेल्स आलोचना कर देछि। आपण माने एई चैनल रो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जाई कि रीजनिंग रो वीडियोस लिंक रे जाई आपण माने देखि नेबे। बुझियला। पूरा डिटेल्स आलोचना हेछि सेठी। परवर्ती प्रश्न को चलंतु देखिबा। क्वेश्चन नंबर 13, प्रथम 5टी गणन संख्यार जोगफल केते हे जिवो पिला माने पचारिछि। ताले 5टी गणन संख्या को गुडा रे 1 गोटे 2 गोटे 3 गोटे 4 गोटे आउ कोन हे जिवो 5 गोटे। एई 5टी गणन संख्यार जोगफल केते हे जिवो ना 15 हे जिवो रे।
है। देखो पिला माने प्रत्येक होमगार्ड एग्जाम रे सिंप्लिफिकेशन रो किछि क्वेश्चन पडुछि तेनु सिंप्लिफिकेशन मध्ये आपण माने कोन करबे प्रैक्टिस करिकि जिबे। देखंतु क्वेश्चन नंबर 14 गोटे सिंप्लिफिकेशन पडितिला बहुत इजी पडितिला रे 5 × 3 - 12 डिवाइडेड 4 + 8 ताले एटा को सिंप्लिफिकेशन करले केते हे जिवो रे पिला माने। प्रथमे कोन करिवे बरह गुजबी हला कोन करिवे रे पिला माने बरह गुजबी हला ताले प्रथमे कोन करिवे बंधनी नाही रश्मि भी नाही ताले कोन करिवे हरण कर देबे हरण कले केते हे जिवो रे 4 3 केते हे जिवो 12 हे जिवो। तापरे कोन करिवे गुणन कले केते हे जिवो रे एठी 15 हे जिवो 15 हे जिवो। तापरे कोन करिवे ना जोग करिवे बरह गुजबी जोग कले केते हे जिवो रे +8 करिवे माइनस केते हे जिवो 3 हे जिवो हला। ताले याकू समाधान कले केते हे जिवो रे ना 15 आउ 8 को जोग कले केते हे जिवो 23 हे जिवो 23 रु 3 माइनस कले केते हे जिवो रे 20 हे जिवो। यार सठिक उत्तर कोन हे जिवो ना 20 हे जिवो। बुझेला ना रे पिला माने ताले समस्त कोन करिवे सिंप्लिफिकेशन को प्रैक्टिस करिकि जिबे हला। क्वेश्चन नंबर 15 को टिके देखंतु कोन पचारिछि एटा आपनकर कोडिंग डिकोडिंग रो मध्य क्वेश्चन टी आछि जदी डीके रो मूल्य 44 हेले बीके रो मूल्य केते हे जिवो पिला माने पचारिछि। डीके डी रो कोड केते हे जिवो रे 4 हे जिवो के रो कोड केते हे जिवो रे 11 हे जिवो। ताले ए जगह रे कोन करिछि रे ना 4 × 11 करिछि हेले सिना मोर 44 होउछि तारे 4 × कोन करिवे 11 को मल्टीप्लिकेशन कर देले 44 हे जाउछि। सेही परी बीके को मध्य सेमिति करी देखिबा बी रो कोड केते हे जिवो 2 हे जिवो के रो कोड केते हे जिवो रे 11 हे जिवो 11 आउ 2 को मल्टीप्लिकेशन कले केते हे जिवो रे 22 हे जिवो। ताले सठिक उत्तर केते हे जिवो ना बीके रो मूल्य 22। क्लियर बुझियला ना रे पिला माने केमिति बाहर करा जाउछि। ताले कोडिंग डिकोडिंग एगुडा मध्य आपण माने कोन करिवे प्रैक्टिस करिकि जिबे। ओके क्वेश्चन नंबर 16 एक समकोण समान डैश डिग्री ताले एक समकोण समान केते डिग्री हेइथाय रे ना 90 डिग्री हेइथाय। बुझियला ना पिला माने सेही परी पिला माने अनुपूरक कोणर समष्टि केते हेइथाय ना 90 डिग्री हेइथाय। परिपूरक कोणर समष्टि केते हेइथाय ना 180 डिग्री हेइथाय रे पिला माने। तो एगुडा मध्य आपण माने पढी कि जाइथिबे आगामी परीक्षा रे आसी पारे। बुझियला। क्वेश्चन नंबर 17 को देखंतु कोन प्रश्नटी आस्थिला बहुत सुंदर प्रश्नटी 1/6 + 1/3 + 1/2 केमिति काढिबे पिला माने ना प्रथमे कोन करिवे ए तीनोटी रो लसागु नै जिवे माने 6 3 2 रो लसागु नै गेले केते हे जिवो रे ना 6 हे जिवो। ताले 6 के 6 हे गला 3 दुणे केते 6 हे जिवो आउ 2 3 केते 6 हे जिवो। ताले ताकू समाधान करले केते हे जिवो रे 3 2 1 को मिसै देले केते होउछि ना 6 हे जाउछि आउ तोडे हमरो केते लसागु 6 रहिछि हला। ताले 6 को 6 कटिले केते हे जिवो ना 1 रहिबो। ताले उत्तर कोन हे जिवो 1 हे जिवो। पूरा एमिति क्लियर बुझी बुझी कि जिबे आ प्रैक्टिस करिकि निहाती जिबे आगामी जो मानकर परीक्षा अछि निहाती भलो हबो। क्वेश्चन नंबर 18 19 आउ 20 को टिके देखंतु पिला माने बहुत इंपोर्टेंट पिला माने जे जो जिल्ला रो हेइतिबे निजो जिल्ला रो प्रसिद्ध व्यक्ति को ना पढी कि जिबे यात्रा रो ना पढी कि जिबे पर्व परवाणी इत्यादि आपण माने कोन करिवे निजो निजो जिल्ला रो सबु पढी कि जिबे हला। सेही परि देखंतु निजो निजो जिल्ला मानकरे माने आपणकर जो जिल्ला हेतिबो से जिल्ला रो नदी जलप्रपात डैम एनएच मंदिर एगुडा मध्य आपण माने पढी कि जिबे। सेही परि जे जो जिल्ला गुडी कर हेतिबो एसपी सार को नाम मध्य पढी कि जिबे कलेक्टर को नाम मध्य आपण माने कोन करिवे निजो निजो जिल्ला रो एसपी सार को ना कलेक्टर को ना ए सबु पढी कि निहाती जिबे। काहे कि ना पिला माने ए तीनोटी क्वेश्चन आपणकर भाइबा टेस्ट रे मध्य पचारि पारे आपणकर रिटन एग्जाम रे मध्य आसी पारे तेनो निहाती पढी कि आपण माने जिबे ना। बुझियला ना पिला माने एई टाइप रो वीडियो एनालिसिस देखे पई हेले चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु वीडियो को लाइक करंतु और निज निज सांग निकट को शेयर मध्य करि दियंतु। वीडियो केमिति लागिला आपणकर मतामत देवा पई जम्मा भूलंतु नाही। धन्यवाद।